जुमा के दिन ये 4 दुआएं लाजमी पढ़ें। इन दुआओं के पढ़ने से हर हाजत और आपकी हर ख्वाहिश और मुरादें शाम तक पूरी हो जाएंगी। तो नाज़रीन, आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या हफीज़ या हफीज़ या रक़ीब या मुजीब या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वअदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत वआफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत वबारिक ली फ़ीमा अअतैत वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक वइन्नहु ला यज़िल्लु मन वल्लैत तबारकत रब्बना व तआलैत। या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर या मुसब्बिबल अस्बाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दीन व क़हरिर रिजाल। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या हफीज़ या हफीज़ या रक़ीब या मुजीब या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वअदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम।
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. صلى الله على محمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا حل المشكلات، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم أجرني من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال.